আমন্ত্রণ করে উৎকল সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কেন্দ্র সঙ্গীত নাটক একাডেमी সম্মান প্রাপ্ত গুরু ডক্टर विजय कुमार जेमान को गोपाल कृष्ण रचनार एक सुमधुर प्रस्तुति आपण मानक समस्त गीतटी अति प्राचीन गीत गीतटी प्रथम जे गाई अपर्णा पाणिग्राही अंध थे बहुत प्रचारित होगला गीत तथापि अनेक मंच आम गाई था चेष्टा करुँ आपण आशीर्वाद भिक्षा कर कवि गोपाल कृष्ण पर लिखे मोहन माधुरी मोहन माधुरी मोहन माधुरी मोहन माधुरी देखी नारी मोहन माधुरी मोहन माधुरी मोहन माधुरी देखी नारी निद जीव की आहुरी रे निद जीव की आहुरी रे निद जीव की आहुरी रे मोहन माधुरी मोहन माधुरी मोहन माधुरी मोहन माधुरी दृष्टिपात ठारे अनुवरत रे दृष्टिपात ठारे दृष्टिपात ठारे अनुवरत रे दृष्टिपात ठारे अनुवरत रे छवि दिशिब ताहारी रे छवि दिशिब ताहारी रे छवि दिशिब ताहारी रे पासकु आसिला परि लागुथिब 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 हसी हसी बसे धारी मोहन माधुरी माधुरी मोहन माधुरी देखी नारी निद जीव की आहुरी रे मोहन माधुरी मोहन माधुरी सहिब नाही केउ देवताकू के सहिब नाही केउ देवताकू के सहिब नाही के सब
ସବୁ ବରତ କରିବି ବୋଲୁଥିବ ସବୁ ବରତ କରିବି ବୋଲୁଥିବ ସବୁ ବରତ କରିବି ବୋଲୁଥିବ ପାଇଲେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମୋହନ ମାଧୁରୀ ମୋହନ ମାଧୁରୀ ଦେଖିଥିଲା ନାରୀ ନିଦ ଜୀବ କିଆ ରେ ମୋହନ ମାଧୁରୀ ମୋହନ ମାଧୁରୀ ସୁଗୁଣ ସୁନ୍ଦର ପଣଜକମୁଳି ସୁଗୁଣ ସୁନ୍ଦର ଗମ ପଦ ନିଜ 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 దని ପଦ ବାପ ଗମ ରେ ଗ ସଗ ଗ ଗମ ବାପ ପଦ ଦ ସେ ଗ ସଗ ଗ ଗମ ବାପ ପଦ ଦ ସରି ଗ దని ଗ ପଦ ପଦ ସୁଗୁଣ ସୁନ୍ଦର ପଣଜକମୁଳି একইতাকু হিয়ারি রে একইতাকু হিয়ারি রে একইতাকু হিয়ারি রে বলে গোপাল কৃষ্ণ জীবে থিলে কি 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 জীব মনরু পাশরি মোহন মাধুরী মোহন মাধুরী মোহন মাধুরী দেখিଥିଲା নিদ জীবকে আগুরি রে নিদ জীবকে আগুরি রে নিদ জীবকে আগুরি রে মোহন মাধুরী মোহন মাধুরী মোহন মাধুরী মোহন মাধুরী মোহন মাধুরী মোহন মাধুরী ଥିଲା ନାଟ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯାହା ମୋର ଗୁରୁ ରାମ ଦାସ ମହୋଦୟ ଗାଇଲେ ସେ ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବପଦ ଅଙ୍ଗର ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଲେ ଛନ୍ଦର ସେଟା ଧ୍ରୁବପଦ ଅଙ୍ଗ ଛନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ସେଟା ବି ଆମର ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଧ୍ରୁପଦ ଅଙ୍ଗର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ତାପରେ ଆହାଦର ସେ ଗୋଟେ ଧ୍ରୁପଦ ଅଙ୍ଗର ଏଇଟା ଆଉ ଏତିକି ଯନ୍ତ୍ରର ଗଳା ଟିକେ ସାଥ ଦେଉନି ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ